अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इदारे न्यूज़ से मैं हूँ माहा खान। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उमर इनाम, जो कि ख़ुद भी एक यूट्यूबर हैं। आज हम उनसे बात करेंगे पीडीएम का जो जलसा आज कोयटा में हो रहा है उससे मुतालिक। क्या वाकई उनके दिलों में बलोचों का दर्द जो है वो जाग उठा है या फिर असल मसला कुछ और है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। तो अब बढ़ते हैं सवालात की जानिब कि आप ये जो पीडीएम का एक जलसा कोयटा में हो रहा है, क्या वाकई उनके दिलों में बलोचों का दर्द जाग उठा है या फिर असल मसला कुछ और है? नहीं, बलोचों का दर्द बिल्कुल नहीं जाग उठा। अगर बलोचों का दर्द जागना होता नवाज शरीफ के दिल में, तो जब वो वज़ीर आज़म थे और इस मुल्क में तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म थे और एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी लेकर एक ताकतवर तरीन हुकूमत में वो आए थे 2013 में, तो उसके बाद फिर बलोचों के मसले हल होने चाहिए थे। उसके बाद बलूचिस्तान में तरक्की की जो राहें हैं वो खुलनी चाहिए थी। बलोचों का अगर दर्द उनके दिल में जागता तो जो मिसिंग पर्सनस वाली एक मिस्ट्री है, अभी तक हमें नहीं पता कि वो उसमें कितनी हकीकत है, क्या नहीं है, लेकिन वो बतौर वज़ीर आज़म ये जो पूरी एक चीज़ है मिसिंग पर्सनस वाली, इस मामले को हल कर सकते थे क्योंकि वो चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री थे। लेकिन आप ज़रा रिसर्च करें और देखें कि नवाज शरीफ साहब जब 4 साल रहे और उनको तो लगता था वो 40 साल रहेंगे, तारक फातमी जैसे लोग और ये सारे उनको कहते थे कि मियाँ साहब तो 40 साल हम रह गए थे। फ़िरौन को भी लगता था कि मैं बहुत अरसा रहूँगा, हमेशा रहूँगा। नवाज शरीफ को भी लगता था। आप निकालेंगे इन 4 सालों में, पुराना छोड़ दें वो जब 2 दफ़ा पहले रहे हैं और 1 दफ़ा जो भी उनका वो रहा है, आप देखें कि कितनी दफ़ा वो कोयटा गए हैं, कितनी दफ़ा उन्होंने गवादर के ऊपर गुफ्तगू की है, जो गेम चेंजर है बलूचिस्तान की तरक्की के लिए। अगर उसको सही तौर पर इस्तेमाल किया जाए बलूचिस्तान के लोगों की ज़िंदगियों को बेहतर बनाने के लिए, तो उससे बड़ा कोई प्रोजेक्ट नहीं है। आज ये जो सारे, ये मैं कल परसों देख रहा था, ये मरीम नवाज़ साहिबा गई हुई थी पंजाब यूनिवर्सिटी के बाहर, कुछ बलोच स्टूडेंट्स बैठे थे वहाँ, वो गई हुई थी अपने शापर डबल करवाने। तो ये जब मुझे हैरानगी हुई कि मैं कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में जब मैंने दाखिला लिया 2017 में, तो वहाँ पर ऐसा ही यानी एक केस बना और बलोच स्टूडेंट्स ने सर्दी की, जो इस्लामाबाद की ठिठुरती सर्दी है, आपको पता है मारगिला हिल्स के दामन में, वो वहाँ पर 20 दिन तक एहतजाज करते रहे। और उससे 1.5 किलोमीटर दूर प्राइम मिनिस्टर हाउस है, जहाँ पर कवाल मंडेला साहब और उनकी ये साहबजादी आन सान सूची ये वहाँ पर मौजूद रहीं, लेकिन ये कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी नहीं आए, इनका कोई मिनिस्टर भी नहीं आया। 20 दिन तक वो तालिब इल्म जो है वो चीखते रहे, चिल्लाते रहे, उनका मसला हल नहीं हुआ। लेकिन अब वो वहाँ पे पहुँच गई हैं। असल में अब मसला क्या है? नवाज शरीफ साहब के बारे में और उनके पूरे ख़ानदान के बारे में किसी ने बहुत अरसा पहले कहा था, शख्सियत का मुझे नाम याद आ रहा है, कि नवाज शरीफ का एक हाथ लोगों के गिरबान में होता है और दूसरा हाथ उनका पाँव पे होता है। अगर तो सामने वाला मुस्कुरा के मिलता रहे तो नवाज शरीफ का जो हाथ गिरबान पर है वो सख्त होता चला जाता है, और अगर थोड़ी सी आंखें वहाँ से दिखाई जाएँ, वो चाहे रियासत हो या रियासती इदारे हों या रियासती लोग हों, तो फिर नवाज शरीफ का जो नीचे वाला हाथ है यानी पाँव की तरफ जो है वो तेज़ी से जाता है और वो पाँव पकड़ लेते हैं, कहते हैं पायम मैंने माफ़ कर दिया। अब हुआ ये कि 2017 में जब इनको निकाला गया और बड़े बेइज्जत करके निकाला गया ऑफिस से, और कहा गया कि ये सादिक और अमीन नहीं है, ये नाअहल है क्योंकि इन्होंने झूठ बोला है। ये कहते हैं ना इकामे पे निकाला, इकामे पे नहीं निकाला, झूठ और 2 नंबरी करने के ऊपर आपको निकाला कि आपके पास रियासत का हाईएस्ट ऑफिस है, आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री हैं और आप 2 नंबरी कर रहे हैं, आप वहाँ से वो सैलरी ले रहे हैं और लिख नहीं रहे, बता नहीं रहे। आप कहते हैं मैं तो फी सबिलिल्लाह अपने पुत्र की कंपनी से काम करता सी। तो ये जब यहाँ से निकाले गए तो आपने देखा होगा ये जीटी रोड के ऊपर एक शख्स फिरता था, गिरबान फाड़ के कहता था मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। फिर 2 साल चुप क्यों रहे हैं, 3 साल चुप क्यों रहे हैं? अब जाके उनको वो फौजी गंदे लगने लगे हैं जिनकी गोद में पलकर जनरल जिलानी और जनरल ज़ियाउल हक की गोद में पलकर वो सामने आए हैं सियासत में, अभी उनको वो फौज बुरी लगने लगी है। कोयटा के अंदर ये जो आज जलसा है पीडीएम का, इसका ताल्लुक बलूचिस्तान की तरक्की, बलूचिस्तान के लोगों की तरक्की, बलोचों की तरक्की के साथ नहीं है। ये पेट में सिर्फ एक ही दर्द है कि एन रोड मिल जाए। यानी जितनी चोरियाँ फजल रहमान ने की हैं, आसिफ अली जरदारी ने की हैं, उनके बच्चों ने की हैं, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ समेत हर किसी ने जो की हैं, वो सारे चाहते हैं कि हमें ना पूछा जाए और हमें उसमें माफ़ी मिल जाए और एनआरओ मिल जाए। ये पहले दरख्वास्त लेके गुजरावाला गए थे, फिर कराची गए थे, अब कोयटा है। लिहाजा अब देखेंगी कि कोयटा की शायद ही कोयटा की तरक्की के ऊपर कोई बात हो इस जलसे में। ज़्यादातर जो बात होगी वो फ़ौज के ख़िलाफ़ होगी, मुल्की इदारों के ख़िलाफ़ होगी और इमरान खान के ख़िलाफ़ होगी, जैसा कि इमरान खान शायद कोई 50 साल से वज़ीर आज़म है और उसने बलूचिस्तान का कोई मसला का हल नहीं निकाला। लिहाजा
پی ڈی ایم کا کوئٹہ کا جلسہ ایک ڈرامہ ہے، اور یہ ڈرامہ معصوم جو لوگ ہیں بلوچستان کے ان کو ورگلانے کے لیے استعمال کیا جائے گا، لیکن اب لوگ بہت زیادہ سیاسی شعور حاصل کر چکے ہیں، لہٰذا مجھے نہیں لگتا ہے کہ ان کی دال وہاں پہ گل پائے گی۔ چیف آف آرمی سٹاف کے نام سے یہ جو مختلف لیٹر زیر گردش ہیں، ان کے پیچھے کی اصل کہانی کیا ہے؟ آپ ذرا ہمیں بتائیے گا اس بارے میں۔ اصل میں جو ریاست کے خلاف کام کرنے والے لوگ ہیں، وہ محسن داوڑ ہو یا محسن داوڑ کی آج کل کی منہ بولی بہن مریم نواز ہو، اس وقت ریاست کے تمام اداروں کے خلاف یہ لوگ اکٹھے ہو چکے ہیں، اور ان کا آرمی چیف اور عمران خان کے خلاف اکٹھے وار کرنا یہ بات ثابت کرتا ہے کہ راولپنڈی، اپارا اور کانسٹیٹیوشنل ایونیو کے اندر کتنی دوستی ہے۔ یعنی ان تین ادارے کے بارے میں پچھلے 2 سال میں آپ دیکھیں کہ سہیل وڑائچ صاحب جیسے سینئر وظیفہ خور صحافی، جو بڑے یعنی کھائی قبیلے کے، کھائی قبیلہ کہہ رہا ہوں، کائی قبیلہ نہیں کہہ رہا، کھائی جس نے کھاؤ قبیلہ کہہ سکتے ہیں، اس کے جو سینئر ممبر ہیں وہ بھی کہتے رہے ہیں کہ یہ بھی مائنس ہو جائے گا، عمران خان فوج ناراض ہو گئی ہے، وہ فلاں ادارہ ناراض ہو گیا، فلاں ادارہ ناراض ہو گیا۔ بھائی جان، اگر وہ ناراض ہو گئے تھے پچھلے 2 سال میں، تو آپ کو پھر یہ فل فلیج جو کیمپین چلانی پڑ رہی ہے چیف آف آرمی اسٹاف کے خلاف، عمران خان کے خلاف، فیض حمید کے خلاف، اس کی ضرورت کیوں آئی؟ پھر تو یہ آپس میں لڑ رہے تھے، یا ایک دوسرے کو ختم کر دیتے، یا عمران خان کو اڑا کے پھینک دیتے، ختم کروا دیتے نا، اگر آپ کی بات سچ تھی۔ بات میں ہمیشہ سے پچھلے 2 سال میں کہتا رہا ہوں کہ ایک دن کے لیے بھی راولپنڈی اور اسلام آباد کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہوا، یعنی چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ اور چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری عمران خان پہلے دن سے سیم پیج پہ تھے اور سیم پیج پر ہیں۔ وجہ اس ملک کی ترقی اور خوشحالی ہے۔ اب یہ جو آرمی چیف کے خلاف آج دوسرا لیٹر سامنے آیا ہے، یہ الطاف حسین صاحب کے نام سے منسوب ایک ٹویٹر ہے، ہینڈل ہے، ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، اس پہ ایک لیٹر آیا ہے، وہ انہوں نے بھیجا ہے جناب رینجرز کے نام، ملٹری کے نام کراچی میں چیف آف آرمی اسٹاف نے، اور ان کو کہا گیا ہے کہ جو کراچی کا جلسہ ہو رہا ہے اس میں کیپٹن صفدر نے جو چیزیں مزار قائد پر کی ہیں اس حوالے سے بھی، اور لا اینڈ آرڈر کے خلاف بھی جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو پکڑا جائے اور ان کے خلاف اقدامات کیے جائے۔ اس سے پہلے ایک لیٹر کور کمانڈر گجرانوالہ کے حوالے سے بھی سامنے آیا تھا، جو چیف آف آرمی اسٹاف کے نام سے منسوب تھا، حالانکہ وہ جعلی لیٹر تھا۔ اس میں یہ کہا گیا تھا کہ چونکہ مریم نواز صاحبہ جو آن سان سوچی ہیں پاکستان کی، وہ جلسہ کر رہی ہیں گجرانوالہ میں، لہٰذا ان کو سیکیورٹی بھی دی جائے کیونکہ وہ بہت امپورٹنٹ ہے اسٹیٹ کے لیے، اور ان کو پروٹوکول بھی دیا جائے۔ تو یہ بیسیکلی چیف آف آرمی اسٹاف کا نام بدنام کرنا، فیض حمید کا نام لے کر آنا، یہ ایجنڈا ہے اس وقت نیو دلی کا۔ یہ اجیت دوول کی گیم ہے، یہ امیت شاہ کی گیم ہے، یہ نریندر مودی کی گیم ہے، اور یہ میجر گوراواریہ کی گیم ہے۔ اور پاکستان میں یہ گیم ہے محسن داوڑ کی، فضل الرحمان کی، نواز شریف کی، مریم نواز کی، بلاول بھٹو کی، ان کی طرف سے یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ ان لیٹرز کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ صرف ایک افراتفری اور سنسنی پھیلانے کا ایک ذریعہ ہے جو جس طریقے سے یہ خراب کیا جا رہا ہے، اور امید یہی کی جا رہی ہے کہ اب ریاست جب یہ لوگ ایکشن کر رہے ہیں تو پھر ریاست کی طرف سے ایک سخت ریئیکشن ایکسپیکٹڈ ہے۔ تھینک یو سو مچ آپ کے قیمتی وقت کا۔